Lolo Dexon, Lolo Elmer, and Lola Nelsie's children and grandchildren are very thankful and grateful for the love you have shown to each one of us. You let us feel how it is to have a grandfather to love as a father that they missed a lot. We pray that God will continue to bless you with good Lola, Jenny, and Auntie Christine. We pray that God will grant all of your heart's desires. We love you and forever grateful for your love, kindness, and generosity. From Leandral Timbayabas. Thank you very much. Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. Hi, Merry Christmas and Happy New Year to Leandral family. Oh, Merry Christmas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong adlaw sa inyo diya sa Cagayan de Oro sa akong pamilya, sa Leandral family. Ug maayong adlaw po diya kay Uncle Dixon o kay Ate Jean. Salamat kay naka bisita mo sa aya Cagayan dili sa Pinas. Ninawat ko na malipayon ang inyong pagtapok-tapok o magkinausa mong tanan diha. Naibog kay ko ay wala ko kabalo nga mahitabo day ang mahitabo day karon ang tapok-tapok sa mga Leandral family. Salamat sa kay Ate Jean o kay Uncle Dixon, nag-gather niya tanan ang mga tibuok pamilya nga sa dugay na namang iplanuhan dili gyapon gakahitabo. Alhamdulillah magkasinabtan na yung magpadayon nga ligon ang mga kadugo sa Leandral. Ginaot ko lang mga lipayon ang tanan o sa sunod unta makauban ako tapok-tapok diya sa inyo. Miss you all. Amping majat tanan.